Busog na? Busog? Tingnan ko nga ang tummy. Di ka na tabao. Butsog na butsog. Ikaw, butsog ka din? Ay, ay. Hindi busog. Kala mo nandyan lahat yan Kaya i-check niyo po, hindi namin tinignan lahat. Pero inopen yun kasi medyo, yung box medyo may sira na po. Yan. Tingnan natin kung kaya niya. Siyempre, hindi naman siya yung electrician. Tingnan natin. Nag-iisipan niya. Bibili po kayo ng titingnan niyo po yung energy, no? May A, B, C. Ito medyo ano sa kuryente. Pinag-aaralan ni Frank kung paano tanggalin. Ikaw pajama mo. 10 taon na yan, Il n'y a pas de vis déjà. Ha? Donc il n'y a pas de vis déjà là. Manabi, ifutur ni Kilkipar. Ah ça c'est sûr ma chérie. Merci beaucoup. Il y a pas mal de poussière, non? Peut-être entre le bâton et de macha kitchen là-bas là-haut. Peut-être Je vais faire déjà, je vais peut-être démonter le machin. Ouais. La globe, no? C'est lourd, hein? Si Lur? Ah ouais, c'est lourd. Si ça tient. Kaya dati natatakot kami tanggalin kasi hindi namin alam. Oh, c'est comme c'est. Tagal namin to eh. Hindi kami masyadong... Dati kasi dito po yung dining table. Dito tapos change namin lahat. Ginawa namin dito na. C'est bizarre comme truc ça. Ah ouais, ça tourne et puis ça non. On verra après. Yung ko si Saturn. Je vais ça après. Tapos yun. Tapos ito ganitong itsura niya. Malaki. 100 watts to. So pagka pwede naman ibili. Ang maganda po sa Leroy Merlin. Pag bibili po kayo ng materyales, 1 year, no? You can give them back, no? If you don't use. 1 year in Leroy Merlin. The material, yeah. Normally, like, you have some constructions, tas 1 year, pwede within 1 year, hindi nyo po nagamit yung mga materials na okay pa naman, walang sira. Tinatanggap po nila yon. Basta kukuha po lang ng parang card, ayan. Kasi lahat naman yung nakalista sa pangalan nyo. So kami, meron po kaming card na sa kanila, then after, lahat po, dati may binili po akong ganyan na hindi nagkasya sa lamp, binalik namin within ilang, okay lang sa kanila po yun, basta wag lang pong sira, at intact pa siya, no po, ayan, yun po yung kinaganda. So titingnan natin kung magagawa to ni Frankie. Medyo mahirap-hirap din yan na po. So gagawin niya, ikakat niya yung dito, yung lahat ng ilaw. Titingnan natin kasi meron namang yung board ng electricity na, so you can choose yung pwede mong i-off. So tingnan natin. Tapos ito naka-brown siya kitchen. Lamp ni Osh. Yeah. Yan. Oh, ito. What? La première, j'ai de la chance. Ah ouais? Mais par contre, pas là. Ah, c'est que les prises en haut. Hein? J'ai enlevé l'état. Ah oui. C'est pas des pressions bas. Ouais. C'est pour savoir. So, lahat ng... Yeah, ça marche. Pero lahat ng sa baba, hindi. Ibig sabihin, lahat ng sa baba, yung dito din, hindi rin. Naka-off lang yung nasa taas. Ibang klase din yung electricity. Est-ce que là c'était allumé? Ouais. Si je fais ça, encore plus. Ok. Allez, c'est parti. J'arrive à comprendre comment ça marche. Ok.
Ay, ay. Pero, yeah. Ah, attends, si, ça. Ha? Pag nahulog, Un truc ici, c'est bon. pag nahulog yan, C'est bon. nakapilm ka na. Un truc. Are you stressed? Un petit At peu. should doon pa kud pila ba? S'il te plaît. You can tell ma tata no advice. Parce que là, franchement, Hindi mong kog na c'est pas to. le volume, Yan. mais c'est comme ça, t'as pas envie de te repérer. Uy, si Jariante. Il faut repérer tout. Et moi, je suis quelqu'un de hyper patient. Quand je fais un truc comme ça, j'aime bien. Donc, t'as ton vis qui part en couille. Majariandi, okay? So, kumusta pala? Si t'es là, je le sens. No? Il a été installé. Peut-être c'est Tony Boy? Joke. No, ça c'est Oh Somal. putain, il est sérieux, ça. Ah ouais? Bon, faut un autre qui se casse celui-là. Ah, merde. Oh, paka ano. Ang hirap. Kasi ilang taon na yan. Siguro nung, Ah, je sais ce qu'il faut que je fasse. kwa, degree pa. Ouais. Yan, degree pa. Yan yung pinanglagay ko sa makina. Pero hindi ko naayos yung makina. At ayun na rin ayusin. Gusto nila magbayad ako ng almost 600 euro. Aba, bilhin lang ako ng bago. Kaya for information, kagabi, nung isang gabi po, hindi kagabi, nung isang gabi, hindi na siya pinagpawisan. Pero kagabi, pinagpawisan na naman siya. At least, ngayon pong araw na to, Friday. Tatawag yung doktora niya. Ha? Je veux pas. So, sabihin niya, parang di umubra yung, antibiotics niya. Kasi tapos na, 7 days na po. Il a été forcé, ce machin. Ah? Il a été forcé. Ah. Oh, putain, c'est compliqué, cette histoire. Je veux pas dévisser, je suis pas dans la merde. Peut-être Ah tout. ouais, il était cassé. Il est cassé. Il a été forcé, déjà. On va attendre plus gros. Ah, ayun po ang difficulty pag may bahay ka na. Ay, hirap. Hirapan si Frankie. Okay na, ginamit niya yung flyers. Flyers. C'est ça ce que je savais. Lekel? Ah, oui. Ambis. Natanggal na. Ayun naman, tatanggalin niya na to. Ah, c'est comme ça. Ok, c'est quoi ce truc? Ok, faut voir que je lis ça. Compliqué, hein? Arrête de bouger, t'as vu le tourner. C'est mieux comme truc là. Sa review. Very old. Yun yung mahirap lumabay. Lumabay pero ano naman matibay. Ay, hindi na ako magparatabig na. Padagitan na naman ako. Ito talaga. Buat talaga tandi mo kung na to. Oo. Non, non, c'est bon. Para yung loose drive, bigay na namin sa Imayos yan bukas. Wow! Ah, si Fasil!
At Il y a plein de si, gouttières là. sino? Ayan, bigay na yun sa Imayus. Uy, baka mahulog. Maïs? Di ba non t'as ça? Nahulog. Oh my God, I don't think so. Ay, ay, ay. Sank. Ah, si Sank. Wow, Sank. Sank, c'est bon, c'est bon. C'est bon, t'es sûr? Yes. Allez, Okay. ça, bye bye. Bye-bye. Goodbye, another life. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Medyo mahirap-hirap. Matagal-tagal din. C'est difficile ça. Yeah, electricity kasi. Siyempre, dapat pag-aralan mo yan. Dégager. At least may color coding, no, Frank? Ouais, et ça, How many colors? 3. Le plus important, c'est le bleu et le marron. Blue, marron. Et le vert, ça, il est au milieu. Voilà. Okay. Voilà, comme Yeah, ça. blue, brown, green, and yellow. Le Tapos fil diamant, dito. c'est du courant. Dito. Hein? Yan, Exactement. blue. Alors, Ah, il n'y a pas de yellow here. Non, c'est yellow et vert. Ah, yellow ever. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouais, c'est marqué là. Marron, brown. Il y a blue, marron, et après green and yellow. Et là, t'as green and yellow. Ok. Ça va. Ayan na yan po. Pubel. Basura dumaan na. Regardez ici, là. Tu veux un petit truc pour les mettre? Non, c'est bon. Si ça bouge pas, ça bouge pas. Natin kung maganda. Ça, alors, ça. Par contre, ça, je vais le virer maintenant. Par contre, je suis en train de faire penser à un truc. Ça va m'emmerder, ça, tu vois. Ah, fanbe. Ça tenait juste avec ça, donc ça veut dire que si je mets des chevilles, Ah, il putain. n'y a pas de problème. Juste avec ça, t'imagines? Ay, la lustre. Ouais, il y avait juste ça qui le tenait. C'est tout. Ah, ouais. Ang kudilik. Earthquake ba? Bumbang Ça, boom. normalement, ça va comme ça. Tout à l'intérieur. Si Kuya, binili Et ça, ça namin va comme ito. ça, tu vois. Bamboo. Magaan Ça. po. Ayan, sobrang gaan. Ah, voilà. Ça fait le trou. j'ai fait. Faut que ça tienne, faut que je fasse des conneries. Je dis pas tout. Sige. Ça y est, j'ai pas mis les vis. Mais ça va. Est-ce que ça. Sige, ngurub. Ça marche comment déjà? Ngurub. Ah, c'est comme ça. Hmm? Ouais, c'est bon, c'est ça. Ça. Avec ça. Avec ça. Voilà. Ou alors là. Je peux faire là aussi. C'est bien. Ah, ouais, ouais. Non? Ouais. Ouais, c'est pareil, hein? Ouais. Pareil. Pourquoi ça tient des deux côtés? Je vais voir. On va le faire ailleurs, sinon. Ah, attends, il y avait un trou, là. Je sais plus où il est le trou, mais c'est pas grave. On va pas faire vraiment le trou, parce que sinon. Sino sa tiyan, patro? Ah non, c'est pas ça, c'est que j'ai peur de le fragiliser. Ah, ok. Même tu mets des petits trous? Lala. Yan ang nakakatakot kasi baka madali niyo po yung existing na kuryente. C'est un faux plafond, hein, c'est pas une place solide. Hein, c'est des... Hmm. C'est pas non plus. Naku po, minamanmanan ko lang siya. Pag kailangan niya ng tagabot lang ako. Ako nagtatabil kasi naistorbo.
Baka mapagalitan pa ako. Kaya, silencious lang ako. Ouais, merci, silencieuse. Narinig. Narinig ni Gus. Et là, je fais un gros trou dans le plafond. Majid, ila sa tuba. Ay, malumlum po sa loob. Hindi pa rin tayo makakapag gardening. Sobrang lumlum, malamig. Ay, nako. I think it's the worst April. Pasimula pa lang yung April, pero bukas, punta po kami ng... Ha? C'est pas la partie la plus compliquée. No. I think tout à l'heure, c'est quand même compliqué pour enlever des lustres. Et la plus compliquée après, c'est pour trouver les trous pour mettre le truc. Ah, merde. Attends. Diba ganyan? Déjà. Bukas po, magtitingnan namin makakapag-flea market kami. At pupunta po kami bibili kami ng, ano po, yung mga tatanim ko. Titingnan ko po kung meron na. Tapos, dadali namin yung mga ibibigay namin po sa parang Goodwill, no, sa Imayos. Kasi para free na yung ano natin, no, yung space doon sa washroom at sa garahe ni Frankie. Kasi ang daman kung ano-ano po. Mga books nga hindi pa namin. At least malapit lang naman yun sa amin. Titingnan din natin yun ng mga binibenta nila. Pero hindi na tayo bibili sa daming mga bagay-bagay dito sa bahay. Ay, Diyos ko yun. Wag nang bumili. Kahit mas magayon na basket, wag nang bilhin. At sobra na ang basket. Kailangan nga basket kasi hindi pwedeng dalhin sa Pinas kasi ang laki at hindi naman sila mahig sa basket. Sabi niya ni Mama, aranuhin ko iyan. Tatarapok niya lang yan sa mukha ko. Dahil niya naman gusto. Pero yung kutsilyo, gustong gusto niya yung mga kutsilyo eh. Sabihin niya lagi sa akin, oh, tingnan mo, ha, met, daming kutsilyo. Sinong papasok na magnanakaw dito sa daming kutsilyo natin? Tatawa ko pag sinasabi niya yun sa akin eh. Daldal na naman talaga ako. Nakakamiss din si nanay. Tsaka si... Oh. Sigoy-sigoy ah. Parang ang gwapo mo ah. Wala. Ay, nagmumudang-mudang konti ah. Meron pala tayong video. Pumunta kasi yung mga bata sa bahay na pinapunta yung dalawa. So, syempre masaya na naman sila. Masaya si Lola pag pumupunta yung mga apo niya kasi syempre medyo magulo yung bahay. O hindi masyadong tahimik. Kaya masaya yung pag nandun. On visser petit à petit pour pas que tu t'en rendu, tu sais. Tu visses. Yan, nakita niya lang yan sa YouTube kasi dati hindi niya lalagay yan. Akala niya, nakadikit po kasi yan dun sa sa pagbibili niyo. Mayroon na kasi nakabigay na yan na po na na po yan. Kasama na nung binili naming ng iyan. Kasama na yan lahat. Akala niya dati, yung una, hindi niya ginanyan. Kasi hindi niya naman alam. Yan pala yung inilalagay para lalong ma-fix. Yung di magkalay-kalay yung niyo po. Yung plafond niyo, yung ganyan. Kasi nakabitin na po. So, tatanggalin yan. Titingnan na lang niya po, may nag-YouTube na ganyan. Sa amin, French yung nag-YouTube. So, siguro sa English, marami naman po kung paano yung installation. So, nakalagay yan dyan. Dyan sa hawak-hawak ni Frank. Then, tinanggal niya na po. Akala niya dati hindi yan tatanggalin. Tapos, ngayon, parang i-fix niya. Yan. I-fix. Yes, complicated daw. Magulong ang camera. Yan. So i-fix niya yan. Yung, yan. Dapat wag po kayong brown sa brown. Siyempre, kulay-kulay. Parehas na kulay, kundi protok.
Tigo, kumpurutok. Ça va être hyper chiant. Aya, si siyang wala di. Tumatawa kasi. Eh, sige din mo din ang demo kong nag... Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça marche le truc. Amas. Huwag ka tayong tumawa. Kala mo, hindi ko yan alam. Que ça, il y a tout. Ayan, tapos kakabit niya na yan po doon. Yan. Dati hindi niya man yan alam gawin. Kaya ang tagal namin napalitan to. Imagine, almost 2 years. Kasi, 2023 ng June po kami dito. Nag-retired po sa Frank noong 2023, end of June, June 30 ng. So, dito na kami nakatira ron kasi syempre wala na kaming bahay sa military. Ang maganda naman kasi lahat yung expenses nila, no? Pagka lahat po nung pagka lilipat kami ng bahay, lahat yung expense ng Giordano rin na po. So, lahat yun, yung container, pagka naglilipat kami, kahit na nung retired na siya. So, lahat po yun, expenses nila. May pupunta sa bahay, lahat sila po maghahakot, ganun din. Tapos pagpunta dito, ganun sila din po maghahakot. Sasabihin nyo lang kung sa taas, sa baba. Ayun. So, yun po maganda. Kasi ang mahal din po ng ng moving. So, kami, all our life, may moving, pero hindi po kami nagbabayad. Kasama sa work nila yon. Pero ngayon, ngayon nang wala na siya, syempre, pagka sakaling ito, pag hindi na namin ikayang yung garden, no? So, kailangan namin bumili ng maliit. Pagdating ng araw, pag matatanda na, ay, lang ibenta na lang. O ba kasi sa uos dito titira, hindi natin Enfin, alam. on va mettre le juste, on va tester d'abord. Ha? On va mettre le juste, on va tester. Okay. Je vais mettre l'ampoule. Ça sert à rien que je mette l'ampoule, le truc, ça marche pas. Yan, itatry muna natin yung bago niya ilagay yung lustre. Ewan ko ano ba sa English yung lampshade na yun. Itatry na natin yung binili nating ilaw. Un petit morceau. Ah merde, on n'a pas vu, c'est vis ça? Ce qu'on a acheté, Vis. c'est vis? Ouais. Yung pandit niya yun, paske may bayoneta po. At saka yung vis, yung ginaganon lang. Bayon tawag dito sa French bis. Kasi yung bayoneta, may dalawa lang dito. Ganun parang, ayan. Yun ang ikiklik nyo. Dalawa kasing klase yan na ganito. So, ito bis. Ayan, napuputok na. Ay, Diyos ko. Alors là, c'est la suspense. Okay. Ayan, Soit ça suspense. pète, Sapit. soit ça pète pas. Ay, ay, ay. Là, c'est éteint, en tout cas, déjà. Alala, majipper. I'm afraid. Tingnan natin kung, ayan, i-on niya na po doon sa tableau board. Tableau board yung board ng, ng electricity na po. Ayan, na, kinakabahan. C'est pas là, ça? Yes. Et... Uy. Non. No? Mas. Pourquoi? Pas logique. Ayaw umilaw. Alors, j'ai pas compris, on va essayer quand même. Ayaw umilaw. Pas logique, hein? C'est pas logique, ah. Non, c'est tout à fait... No. Bon. Bon. And ayaw umilaw. Siguro may something. Je vais mettre ça parce que si ça fait tomber... Ay, ito. Kunin natin ito. Ay, mura lang naman. Laki pa naman. Tingnan nyo kung gaano kalaki. Je réfléchis. Faut pas ça marche. So, something wrong.
Magbasa ulit. Magbasa ulit. Magbasa-basa. Ouais, non, c'est bon. Kahit si d'histoire de John, no? Baka hindi lang nasiksik masyado yung ano, no? Yung wire. Kasi, Ah, non, God, tiens, là. Hein? Ah, celui-là, peut-être pas assez. manabis isa. Kasi syempre, kailangan niya talagang doon. Minsan, konti lang nakadikit. Pag hindi dikit na dikit, hindi talaga. Kaya, mahirap pagka sa matagal naming ano, mapagdesisyonan. Kailan pangit po talaga yung ang hirap po kasi pagka mag-change lang hindi mo masyadong alam. Celui-là, il est bien rentré. Pero mga ilang oras na rin to. Joke. Hindi naman. 30 minutes siguro. 40 minutes na siguro. Bumbilya. Baka hindi rin yung gumagana kasi matanda na rin yung bumbilya. Dati pang bumbilya ng matanda. Ayan. Okay. Donc c'est pas une question de ça. So, yan problem. Est-ce qu'ils ont pas inversé les couleurs, hein, tu sais le dire hein? Baka mo ito ba sa bar, sa kulor? Ils ont inversé les fils. Pala, meron din po. Ito, yung binili namin na lamp. For maximum 40 watts lang siya. So, hindi yun nakalagay sa kahon. So, binili namin 100 watts. So, babalik na lang namin yung ano. Babalik na lang namin yung binili namin na ano, na malaking ano. Ewan namin kung yun or something wrong na doon. Hindi ko man wala dito lang setting di ako, mabilis lang yan eh. Kasi hindi niya pala yun ibinis inanong din. Ewan natin ha. Wa? Ha? Ah oui, mais de turn off ici. Ouais, alors putain, t'auras les ménages, t'es mort. Ah. Putain, c'est juste ça en fait. Purée de modouille. Je pense que c'est ça. Alors, je vais peut-être remettre l'autre, non, du coup, pour voir si ça marche. Lequel? Celui d'origine. Non, qu'est-ce que t'en penses? Bah non, c'est bon. Ouais. Tu vas pas... Bah, c'est celui d'origine quand même, hein. Ouais, bon. Bah, ça marche comme ça, papou. C'est pas grave, hein? Ouais. Bah, hein. Ay, ok na. On met pas celui-là, hein. Non, 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 c'est bon. Hein? Maintenant, the question. On met pas celui-là, t'es sûr? So, yung kasing, yun, sabi niya 40 watts lang ang maximum. Yung binili namin is 100 watts. Il y a peut-être un peu mieux là quand même. Ah ouais? Ouais, je vais prendre le temps, je vais essayer. Non? Oh, bah, comme tu veux. Voilà, j'essaye, parce que sinon, il est fait pour, hein. Okay. Yung origin. Tingnan natin kung... Hindi niya kasi to yung kulay itim na yan, nung ano, kailangan pala yan na i-push off na po. So, hindi niya masyadong na-push. Siguro yan so yung reason kung bakit hindi gumana yung kuryente ba. Tuloy. Ah. It's okay, it's okay. It's okay, mais t'as fait le stupide. No. Yan. So, ito, dito rin natin may lalagay ngayon. Kailangan namin bumalik doon. Diyos ko, miyo, huwag tayong lero marla ulit. Kuha tayo ng 40 watts. Lalagay na. Ah, c'est bien. Ang hirap din pala ilagay yan. Kala mo mabilis. Pero mahirap pong ilagay. Diyos ko, miyos. Ayan, patapos na po. Ngayon, yung ano naman. Eh, ainsi, toi. Tumawag na yung doktor. Ah, Bibigyan sick ulit ka. siya. Pero ano, hindi naman siya yung, ha? You're sick but you're not strong. Ha? Saba? Bon, bon, chiant.
No, ano pa? On n'a pas dit chiant, elle a dit comment ça? Patitragon yung Exigeant. kami. No. Exigeant, elle disait. Tawag yung doktor. Kasi kagabi, 2 beses pa rin siyang pinagpawisan. Nung isang Et araw là, elle pala lui a din. dit, ça a plus marché. Ay. Bibigyan siya ulit ng ano po, ng gamot daw, bagong gamot. At another blood test daw. Ayan. Un petit coup. Hinihingal na. Ça tient pas, après, il me fait engueuler. Bon, non, il est bien là. Après, on risque pas grand chose. Hein. C'est une vie comme tout, c'est pas un autre avec des. Mais je comprends pas comment tu vas attacher la ruta. Hein? La bambou. Comment tu attaches là-dedans? Il faudrait peut-être la faire avant, on va voir. C'est ça le Mais problème. là, il faut enlever ça, regarde. Tu vas comprendre. Ah, ça se vit ça. Ah, purée. Est-ce que j'avais des ici tout à l'heure? Il faut juste savoir c'est libelle. Oula. Hein? Oula. Quoi? Bah. Il passe pas? Non, c'est pas là-dedans, hein. Ça passe pas là. Hein. Tu veux passer où? Ah non, il est dans l'intérieur, la lumière te rappelle. Ah, mais il faut que je le fasse ça. Je ne passe pas ça, comment tu veux que je le passe toi les trucs. Attends. Ah non, c'est comme ça. Ah ouais, ah non, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. On est comme ça et comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, hein? Oui. Non, c'est comme ça, ça saute. Hein? Ah oui, la lumière. Ah oui, c'est vrai. Hey, des fois, hein? On se met à égal, mais bon. Ah, ayan na. Mm. On a bien fait chier. Ayan na. Okay. Ouais, c'est un peu plus joli. Par contre, le 40 watts. 40 watt. Ba si da song watt no? Tu vois. Si elle pète tout, on fait quoi? Ah, ba, c'est pas grave. Ça pète. Déjà, non, Ok. on va pas la laisser, en tout cas, on va pas laisser ça rien. Ah non, 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 On va bah, la laisser, je donc je laissais pas. On Ouais. va prendre une 40 watts et puis c'est tout. Après, ça fait joli, non? Ouais, ça va être joli, ba. Qu'est-ce que Ouais. tu penses? Ah, c'est joli. Hindi Ah? masyadong kita kung gano'n. Tu peux tout ranger? Ouais. Maganda pag malaki yung bulb, no? Oh, c'est Bibili joli po quand tayo même. ng... Ah, if it's a big one, it's nice. Hein? Bah, il faut trouver 40 watts. Ouais. Il faisait des grosses, mais en 35 watts. Il fallait prendre ça, tu vois, Ouais. des grosses. Ayan, bumalik kami doon sa Laro Marla. Pero ito, kasi hindi namin naintindihan. Nakalagay kasi 40 watts. 40 watts daw yung maximum nung yung linagay namin na lamp. Yung pala, 40 watts na consumption. So, pag bibili po kayo, titingnan nyo, dalawa yung watts doon. Ito, 9 watts lang ang na kukonsume niya. Pero pwedeng hanggang 100 watts, 150 watts na ilaw na po. So, iba po yung ilaw na watts sa light. consumption na watts. Yung nakalagay sa ganon ng light. 40 watts, yung pala sa consumption, ito 9 watts lang. Kaya binalik namin yun. Teka lang, you speak English. Naloko Mako ah. Naloko kami eh. I think Ayun. better. Hindi naman naloko. Kumbaga, I mean, kung hindi mo talaga alam yung elek. Tigapski. Ayan, may car.
ang bagong nabili. Tingnan natin. Ouais, ça va tomber. Ah, mon Dieu. Tomber. Pinalitan namin yung 100 watts. Yung pala po pwede yun. Ay, ay, ay. Anak ng pating talaga. Ayan. Sumakit yung ulo ni Frank. Hi! Tanapan mo lang yan. Je te tiens, tu me tiens. Ah, tu vois, le gros, on peut les mettre, hein. Ça dépasse Ouais, pas. ça dépasserait. Hein? Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Pag tumatanda ka na, ganun talaga. Là, ça va péter. Attention. Waouh, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est pas mal, c'est C'est pas joli, mal. hein. C'est joli, ouais. Non, c'est pas mal, franchement. Mm. Parce qu'il fait jour. Mm. Ça éclaire bien quand même. Hein. Ah oui, Ça fait ouais. beau ce plafond. Ouais, Ça ouais. fait côté, le côté. Ouais, Tu ouais, vois, ça fait joli, Ah, ouais. c'est joli, non? Ah ouais, ouais, non, ça c'est vrai. Hein? Pwede na, pwede na. Ayan, dito sila matutulog daw. Bar down to mamaya sa likod. Nakita, anak, nakita. Rowan, wag ka na ganyan na. Tara. Busog na? Busog? Tingnan ko nga ang tummy. Di ka na tabaong. Butsog na butsog. Ikaw, butsog ka din? Ay, ay. Matdo. Oh, sige. Gusto ko siya laban. Oh, sige. Sa labas tayo kakain. Pawisan na si Lola. Dali na, dali na. Gusto ko mat-birthday. Mat-birthday pa yan. May drama na yan. Gusto ko mat-birthday ako. Oh, sige, magbe-birthday kayo. 1, 2, 3. Happy birthday, Owan. Sige na, sige na. Kung ngayon, gusto kong dating na. Oo, kaya nga, oh, magsulat. Ko. Oh, sige na, sige na. Sulat na muna, dali. Tama ng drama. Drama boy, eh. Ay, nakikita ni Papa, magagalit si Papa sa'yo. Ay, nakikita ka, naka-video ka eh. Sige na. Sige na, pakita mo kay Papa, dali. Na, matatapos mo na, dali. Huwag mo, ay, ano na eh. Sige. Oh, magagalit na si, ayan si Mama, magagalit na si Sa Mama. ano, kakaano ulit tayo doon sa Oh, mabilis lang yung gaya ng ginawa mo. Magsing ka. Ay, diin mo nga. Ay, ayoko ng kay Owan. Diin mo. Sing ka muna, sing. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world that I'm coming home. Ang galing naman, oh. Oh. Mga kalokohan daw sabi ni Lola. Oh, ito na, last. Ayan, Lion. Ay, alam mo, manonood tayo ng Lion King. Nakalayo na ako. Ay, ganun talaga. Iba naman to. ibang layo yan. Oh. Nakalayo na nga naman. Ba't mag-lion ulit? No? Yan, yun na. Nakalayo na yan. Magiging Ibang layo, no? Ibang layo naman yan. Oh, may balbas yan eh. May balbas na Dali na. layo na pusa. Layo na pusa. Dali na. Para tayo maliligo na. Layo hindi yan nag-pusa. Oh, sige na, ano yung Tapusin mo na. Dalawa na lang, Owan. Dalawa na lang. Tara na, tapusin mo na kasi. Oh, pakita mo daw kay Papa sa video, oh. Dali na. Tapusin mo na kasi. Ano lang? Ha? 6 pa. Tamad naman eh. Sige na, tapusin mo na. Tapusin mo na para matapos ka na. Hoy, tamad! Halika, dito! Tamad! Ano gusto mo? Pagkalaki mo, tatawagan ka walang alam. Oh, dali na para ito lang connecting dots. Tara na. May alam. Ha? Alam mo yung gagamba? Magaling maganito. Yeah, hindi mo alam, no? Magbaboy ka.
Oo, kung gagamba boy ka talaga, dapat marunong ka. Ang galing kaya ng gagamba, magtahi, mga ganito-ganito. Ang galing kaya nila gumawa ng mga ano. Kung talagang gagamba boy ka, marunong ka din yan. Tapos dapat hindi ka tinatamad. Ganon. Tao lang akong Spider-Man eh. Kaya nga, ganon din yung si Spider-Man. Mahilig mag-ganon-ganon. Kasi gumaganon siya eh. Tapos, para matrain yung kamay niyang mag-ganon-ganon, kailangan marunong kang magdat-dat ng ganyan. Kung hindi, paano ka tatawaging Spider-Man? Dali na. Sige na, tingnan na. Ba't ganyan ba kasi? Ganun ka. Kasi nga, tinitrain yung kamay mo para matuto kang maghawak ng pencil. Oh, sabi ko sa'yo eh. Hindi dyan, lapag mo dito. Hindi pantay dyan eh. Yan, at least. Tamo, mabilis ka naman eh. Tamo, jamad-jamad lang eh. Yan ko pa. Sige na, ito pa, dali na. Huwag nang gaganyan-ganyan, hindi matatapos yung ganyan-ganyan. Sige na. O, tama, ang bilis mo na. Ang galing naman eh. Ano mo dito sa table? Para hindi ka mahirap. Yan mo na basta matapos. Oh, di ba? Oh, ang galing naman pala ate. Oh, dito, ito pa. Yung elephant. Pakanta-kanta ka pa. Yan. Dapat pala sising ka para mabibilis ka. Kasi pag nagsising, mabilis. Oh, di ba? Na. Ito pa. Ang dami. Eh, ganun nga. Sige na. Kunti na lang, 3 na lang eh. Kung na lang sinitinan ko magaling talaga. Tanong mo sa teacher naman kasi ang dami, nakakasawa. Ganon. Tingnan ko ba kung talagang mag-aaway. Unang ate na. Hoy, butas ng pet! Alika dito! Oo naman. Sige na. Ayun, ano. Ang istrikto ng teacher eh. Siguro ba yung ginagawa sa kanya? Hindi. Hayaan mo lang siya. Kaya yan eh, Owan. Mapapractice na. Bawal na lampas siya. Sus, kita mo nga lumalampas ka. Bawal daw. Ano yan? Bawal daw, pero naglalampas ka. Ang teacher dapat Hindi ako malambing. marunong. Dapat ang teacher malambing. Ba't dalawa? Yan mo! Masyado. Paka-istrikto namang ate. Hayaan mo siya, ate. Para masanay siya maghawak. Ganyan ka din nung una. Ay, wag ganyan, ate. Sige pa, kuya. Naglalaro kayo kung saan maging kotse yan. Sana. Wag ganyan. Ang teacher dapat Hindi naman ako teacher eh. Hindi ka ba teacher, ate ka, no? Oh, ba gumagaling na. Tingnan mo, gumagaling na siya. Oh, di ba? Ang bilis niya na. Hayaan mo lang siya. Kaya nga practice yan eh. Practice yan eh. Ang galing ng baba ko. Tama, bumibilis na siya. Magbibilang ka pa. Magbibilang ka pa. Okay lang yan. Hey? Tingnan mo, bumibilis na. Oh, di ba? Galing-galing ng baby ko eh. Ayan po kami galing lang sa Jollibee. Dito po matutulog wala Chati Chichi. Kaya lang, Chuan pala, nag-aaral na ito, Chakuman. Owan. Teacher muna si Ate Chichi. Mo lang o easy lang. Ay, mo sa circle. No. Hey? No. Unahin mo dito oh.
Sige nga, kung malunong na yan. Ganyan. Circle. Trace, huwag yung puro. Siya na lang. Siya na magagawa niyan. Auntie Asam. Pwede na. Galing na. Upo ka kayang mabuti. Wait lang. Di nga, para nga matuto siya eh. Ganon talaga siya. Hayaan mo siya. Kaya yan eh. Uwan, daan-daan lang. Uwan. Oh, dito magbibilang ka, tapos check mo. Malapit na. Malapit na. Ang galing. Ito, Oo. bibila. Ay! Oh, may ganyan ang galing mo. Dahan-dahan lang, no? Dolecho. Oo. Okay lang yan. Sa umpisa lang ganyan. Basta may nagawa. Oh, ang galing ng beba. Yan. Yan. Ano to? Unahin mo dito. Yan, dyan na. Sige. Ito, panda cute. Studios naman. Seryoso eh. Pero pogi pa din ah. Nahin mo paano? Kung ano pa yung oras. Stricto naman ang teacher Chichi. Ayun na. Ganyan tayo kalayo. Ang galing ah. Ganyan tayo kalayo. Pinakaano, napas mo pa dito. Napaka-stricto naman eh. Sige, ito, simula ganyan. Dito ulit. Dito din. Kaya ko. He? Magagalit yung teacher mo dun sa umon. Yan. Ang galing na din, oh. Matututo din. Ganyan tayo kalayo. Paikot-ikot lang tayo, di ba? Para daw matrain yung kamay mo, hahawak ng pensil. Ang galing. Yan. Sasakit. Dahan-dahan lang. Huwag masyadong madiin para hindi sasakit yung kamay mo. Ilagay mo na po sa ano. Wow, galing ah. Buti hindi. Andito na sa kwarto. Di kinaya ang init sa sala. Oh. Nagka-camping oh. Kulang na lang na magkaroon ng dagat ah. Isipin nyo na lang, nasa beach kayo. Isipin, dalawa pala ang bahay, tag-isa. Tag-isang kwarto. Ang ganda naman. Gusto mo ng mas malaki, Dad? Malaking malaki? Okay na to. Parang si Grace Tan Felix siya na. Okay na to. May mga malaking beddings. Okay na to. Ay, gagawa tayo ng gulaman. Nina! Tayo. Yay! Popcorn! Popcorn! Popcorn? Mamaya muna, butsyog pa eh. Daming kinain eh. Mamaya.